ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। षष्ठ स्कंद अथ पंचमोध्याय। श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति तथा नारद जी को दक्ष का शाप। श्री शुकवाच। तस्यां स पांचजन्यां वै विष्णुमायोपबिहृत हर्यश्व संज्ञानयुतं पुत्रान् जनयत् विभु। अपृथक् धर्मशीलास्ते सर्वे दाक्षायणा नृप। पित्रा प्रोक्ता प्रजा सर्गे प्रतीचीं प्रयुर्दिशं तत्र नारायणः सरस्तीर्थं सिन्धुसमुद्रयो संगमो यत्र सुमा हन्मुनि सिद्धनिषेवितं तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशया धर्मे पारमंस्ये च प्रोत्पन्नमतो युप्यत्। तेऽपि रे तप एवोग्रं पित्रादेशेन यन्त्रिता प्रजा विवृद्धे यत्तान् देवर्षिस्तान् ददर्शः। उवाच चाथ हर्यश्वा कथं स्त्रक्ष्यथ वै प्रजा अदृष्ट्वां तं भुवो यूयं बालिशा बत पालका। तथैकपुरुषं राष्ट्रं बिलं चादृष्टनिर्गमं बहुरूपां स्त्रियं चापि पुंमांसं पुंश्चरीपतिम्। नदीमुभयतो वाहां पञ्चाद्भुतं गृहं क्वचित्थंसं चित्रकथं क्षौरपव्यं स्वयं भ्रमिं। कथं स्वपितुरादेशं विद्वांसो विपश्चित अनुरूपमविज्ञाय अहो सर्गं करिष्यथ। श्रीशुकवाच। तन्निशम्याथ हर्यश्वा औत्पत्तिकमनीषया वाचा कूटं तु देवर्षे स्वयं विम्मं ऋषुधिया। भूक्षेत्रं जीवसंज्ञं यदनादिनिजबन्धनम् अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणं किमसत्कर्मभिर्भवेत्। एक एवेश्वरस्तुर्यो भगवान् स्वाश्रयः परः तमदृष्ट्वा भवं पुंसः किमसत्कर्मभिर्भवेत्। पुमान् नैवेति यद्गत्वा बिलस्वर्गं गतो यथा प्रत्यग्धामविद इह किमसत्कर्मभिर्भवेत्। नानारूपात्मनो बुद्धिः स्वैरिणीव गुणान्विता तन्निष्ठामगतस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत्। तत्सङ्गभ्रंशितैश्वर्यं संसरन्तं कुभार्यवत् तद्गतिरबुधस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत्। सृष्ट्यप्ययकरीं मायां वेलाकुलान्तवेगितां मत्तस्य तामविज्ञस्य किमसत्कर्मभिर्भवेत्। पञ्चविंशतित्वानां पुरुषोद्भुतदर्पणम् अध्यात्ममबुधस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत्। ऐश्वरं शास्त्रमुत्सृज्य बन्धमोक्षानुदर्शनं विविक्तपदमज्ञाय किमसत्कर्मभिर्भवेत्। कालचक्रं भ्रमस्तीक्ष्णं सर्वं निष्कर्षयज्जगत् स्वतन्त्रमबुधस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत्। शास्त्रस्य पितुरादेशं यो न वेद निवर्तकं कथं तदनुरूपाय गुणविश्रम्भ्युपक्रमेत्। इति व्यवसिता राजन् हर्यश्वा एकचेतस पर्ययुस्तं परिक्रम्य पन्थानामनिवर्तनं स्वरब्रह्मणि निर्भातः ऋषिकेशपदाम्बुजे अखण्डं चित्तमावेश्य लोकाननुचरन्मुनि नाशं निशम्य पुत्राणां नारदाच्छीलशालिनाम् अन्वत्तप्यत कः शोचन् सुपृजस्त्वं शुचां पदं स भूयः
पाञ्चजन्या यामजेन परिसान्त्वित पुत्रान् जनयद्दक्षः शबलाश्वान् सहस्रश तेऽपि पित्रा समादिष्टा प्रजासर्गे धृतव्रता नारायण सरो जग्मुर्यत्र सिद्धा स्वपूर्वजा तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशया जपन्तो ब्रह्म परमं ते पुस्तेऽत्र महत्तप अभक्षा कतिचिन्मासान् कतिचिद्वायुभोजना आराधयन् मन्त्रमिमम् अभ्यस्यन्त इडस्पतिम् ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्धसत्त्वधिष्ण्याय हंसाय धीमहि इति तानपि राजेन्द्र प्रतिसर्गधियो मुने उपेत्य नारदः प्राह वाचकूटानि पूर्ववत् दाक्षायणाः संशृणोत गदतो निगमं मम अन्विच्छतानुपदवीं भ्रातॄणां भ्रातृवत्सला भ्रातॄणां प्रायणं भ्राता योऽनुतिष्ठति धर्मवित् स पुण्यबन्धुः पुरुषो मरुद्भिः सह मोदते एतावदुक्त्वा प्रययौ नारदो मोघदर्शन तेऽपि चान्वगमन्मार्गं भ्रातॄणामेव मारिष सध्रीचीनं प्रतीचीनं परस्यानुपथं गता नाद्यापि ते निवर्तन्ते पश्चिमायामिनीरिव एतस्मिन् काल उत्पातान् बहून् पश्यन् प्रजापतिः पूर्ववन्नारदकृतं पुत्रनाशमुपाशृणोत् चुक्रोधनारदायासौ पुत्रशोकविमूर्छितः देवर्षिमुपलभ्याः रोषाद्विस्फुरिताधर दक्षुवाच अहो असाधो साधूनां साधुलिङ्गेन नस्त्वया असाध्वकार्यर्भकाणां भिक्षोर्मार्गः प्रदर्शितः ऋणैस्त्रीभिर्मुक्तानां मीमांसितकर्मणां विघातः श्रेयसः पाप लोकयोरुभयोः कृतः एवं त्वं निरनुक्रोशो बालानां मतिभिद्धरे पाशदमध्ये चरसि यशो हानिरपत्रप ननु भागवता नित्यं भूतानुग्रहकातरा ऋते त्वां सौहृदग्नं वैरिणां नेतं पुंसां विरागः स्यात् त्वया केवलनामृषा मन्यसे यद्युपशमं स्नेहपाशनिकृन्तनं नानुभूय न जानाति पुमान् विषयतीक्ष्णतां निर्विद्येत स्वयं तस्मान्न तथा भिन्नधिपरे यन्नस्त्वं कर्मसन्धानां साधूनां गृहमेधिनां कृतवानसि दुर्मर्शं विप्रियं तव मर्षितं तन्तुकृन्तन अयन्नस्त्वं भद्रमचरः पुनः तस्माल्लोकेषु ते मूढ न भवेद्भ्रमतः पदम् श्रीशुकवाच प्रतिजग्राह तद्बाढं नारद साधुसम्मत एतावान् साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वरः स्वयम्।